ତୁମେ ଯାହାକୁ ଝୁରି ହେଉଛ ସିଏ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମରୁଛି। ତେବେ ଲାଭ ବା କ'ଣ ଏହି ପ୍ରେମର? ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଏଫର୍ଟ ଦେବ, ଆଉ ସିଏ କେବଳ ମଜା ଲୁଟିବ। କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ତାକୁ ତାର ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ନା ଉଭୟ ପଟୁ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ହିସାବରେ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ପ୍ରେମ ହିଁ କରନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ତେବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପଛକୁ ଛାଡ଼ନି, ନିଜ କର୍ମକୁ ଅବହେଳା କରନି। ମନେ ରଖ, ତୁମ ପରିଚୟ ତୁମ କର୍ମ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରିବ, ତୁମ ମୁହଁ ନୁହଁ। ତୁମେ ପୁଅ ହୋଇଥାଅ କି ଝିଅ, ନିଜ ଉନ୍ନତିର ଚଲାପଥକୁ କେବେ ବିମୁଖ ନ ହୁଅ। ପ୍ରେମ ଯଦି ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ପାଇଁ ଫୁଲ ହୋଇ ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ରାସ୍ତା ଚାଲିବାଟା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପ୍ରେମ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ କଣ୍ଟାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି କଣ୍ଟକିତ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ ନା, ସେ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କି ପଇସା କି ସମୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁଥାଏ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମୀର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଥାଏ। ରାଜେଶ ଏବଂ ସୁନିତା, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ, ଦିନେ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା କି ସେମାନେ କଲେଜ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟୁସନ ବାହାନାରେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଏବଂ ଲଜରେ ସମୟ କାଟିବା, ଏପରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସୁନିତା ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉ ରାଜେଶ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନିତାର ବାପା ତାର କମ୍ ମାର୍କ ଦେଖି ଭୀଷଣ ରାଗିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାଜେଶର ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୁଜରାଟ ଚାଲିଗଲା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ରାଜେଶ ଏବେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଦିନେ ସୁନିତାକୁ ବାହା ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନିତାର ପରିବାର ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ ରହି ସୁନିତା ଏବଂ ସିଏ ରହିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ସୁନିତାକୁ କଲ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନିତାର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଥାଏ। ସେ ସାହସ କରି ସୁନିତାର ମାର ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲା। ହଠାତ୍ ସୁନିତା କଲ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ତମ ସହିତ ମୋର ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ସେଠାରେ ସୁନିତା ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲା। ରାଜେଶକୁ ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖ ରାଜେଶ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋତେ ତମେ ଦୟାକରି ଭୁଲିଯାଅ, କାରଣ ମୋ ବାପା ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମରିବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଉ। ରାଜେଶ ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ସେଠାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଗୁଜରାଟକୁ ଫେରିଗଲା। ଦିନେ ଫେସବୁକରେ ଦେଖେ ତ ସୁନିତା ବାହା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତାକୁ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନିତାକୁ କଲ୍ କଲା। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ସୁନିତା ତା ପୁରୁଣା ନମ୍ବରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କଲା। ସୁନିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ରାଜେଶ ରାଗିରେ ତମ ହୋଇ ସୁନିତାର ମାକୁ ଫୋନ କଲା ଏବଂ ସୁନିତା ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା। ସୁନିତାର ମା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜେଶର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ଆମ ଝିଅ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେବେ ତୁମ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ସୁନିତା ଆମକୁ କେବେ ବି ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନାହିଁ।
जेबे ता पाई गोटे डॉक्टर प्रस्ताव आसिला से खुशी खुशी ताको बाहा हेबा पई राजी होईगला। हौ पुओ, जहा तो हेबा कथा होई सारिलानी, एबे तुमे ताको भूली जाओ। एसबू शुणी जेमिति राजेशर पाद तलू माटी खसीगला। राजेश को आउ ठीक से निद भी हेला नहीं। सी खाली सुनीतार धोखा कथा को भाबू थाए। सुनीता सह बीते से ही पुराना स्मृति को बारंबार मन पकाउ थाए आउ कई कई हुई कांदू थाए। ठीक तार परदिन गोटे अननोन नंबर कॉल आसिला। राजेश ठीक कॉल टी रिसीव करू करू सुनीता सेपाटू कहबाकू लागिला, तोर साहस केमती हैला मो माँ को कॉल करबा पाई? अरे तोर औकात कौन बे? मासको मात्र 15,000 टंकार मुंड तोर। तू जानिचु मो स्वामी रोजगार केते? मासको 2 लाख टंका केवल तांकर दरमाटा जहा आउ तांकर एक्स्ट्रा जति रोजगार ना संपूर्ण तोर परिवार वर्षे चली जीवो। राजेश किंतु किछि उत्तर देउ न थाए। बस भाबु थाए मु कौन कली? जदि मु ये प्रेम चक्कर पड़ी न थांती ना बे मु के फेल होई न थांती। मु जदि ये प्रेम चक्कर पड़ी न थांती ना तेबे मु भी भल चाकरी टिए करि थांती। जदि मु टिके क्यारियर को ध्यान दे थांती ना तेबे मो बाप माँ मो भौणी एते दुख कष्ट रे चली न थांती। बंधुगण, मु ये कहानी को मनरु भाबिकी कहूनी, यह कौनसी कल्पनार कहानी नुही। आपण को भली जने सब्सक्राइबर मते तांको जीवन रे घटिथिबा एही दुखद घटनाटी को शेयर करिथिले। मते मेल रे तांकर एही जीवन रो कहानी को जणैथिले। से जानी पारु नांती कि से कौन करिवे। तेबे मो पाखरे दर्शक बंधु दुईटी ऑप्शन अछि। आपण को जे ऑप्शन टी भल लागिबो ताको कमेंट रे निश्चय जणैबे। तेबे मो पाखरे थिबा ऑप्शन ए टी हेउची एहा कि जहा घटी गला ताको भूली जाई जीवन को पुणी थरे नुआ करी बंचिबा। जो फील्ड रे मासको 15,000 टंका पाउछन ना सेही फील्ड रे निजको अधिक दक्ष करिबा एवं अधिकरु अधिक रोजगार करबा पई से फील्ड रे मास्टर होई जिबा। मानुछि एटा मो पई कहिबाटा बहुत सहज, किंतु आजि ठारु गणी गणी 25 थर याको चेष्टा करके से देखिबे ना तेबे हेई पारे से निजर औकात बनै देबे। तेबे एक कथा मध्य हेई पारे जेबे सेही झियोटी एही विषय रे जानि परिबो कि एही पुओटी को मु जहा को धोखा देइतिली से आज के रेट रे एते टका रोजगार करूची आ आज के रेट रे तार औकात एते बढ़ी जाईची, बोध हुई से केवल मन पकई कांदिबो। आ ऑप्शन बी ताको मन पकई कांदी कांदी एवं ताको मन पकई पश्चाताप करी करी सारा जीवन काटी देबो। गुटी कथा कहिबी, यह भाबिबाटा भूल कि झियोटी सबु बळे खुशी रे रहिबो बोली। कारण झियोटी स्वामी को नुही बरं ता स्वामीर टंका को भल पाउची। आ सबुठुर बड़ कथा काहाको सबु दिन बोका बनै रखी हेबो नाही। जेबि ता स्वामी को एही विषय रे अनुभव हेबो ना सेते बेले झियोटी निश्चय कांदिबो। मने रखंतु स्वामी स्त्री संपर्क केवल विश्वास भल पाइबा एवं परस्पर प्रति लॉयल भावना रे चले। जेतेबेले स्वामी ठारू एसबु किछि भी मिलिबो नाही से झियोटी केवल पुराना कथा को भाबी भाबी निश्चय कांदिबो। हेले ता पाखरे किछि भी ऑप्शन नथिबो। हेले एबे भी दर्शक बंधु कहूची आपन को पाखरे एही ऑप्शन अछि। आपण एबे भी निज क्यारियर विषय रे भाबी पारिबे, जो क्यारियर को गढ़ी बारी समय देई पारिबे। दर्शक बंधु बारंबार मु गोटिए कथा कहूची, ये जो सैड पूर्ण गीत, ये जो रोमांटिक गीत बा कौन सी रोमांटिक पूर्ण फिल्म बा ये जो सैड पूर्ण फिल्म ये सब देखिक निजर प्रेमर भावना को अधिक बढ़ाओ ना। सोशल मीडिया रे अनेक भल कथा मध्य अछि, से सब को देखंतु शिखंतु एवं निज कर्मपथरे अग्रसर होई पढ़ी चलंतु। निजको उन्नतिर सह से शिखर रे पहुंचई दियंतु जेउठा को देखिबा को भी अन्य माने निजर औकात को खोजिबे। मन रखंतु जदि थाई निज उपरे विश्वास एवं कर्म उपरे आस्था तेबे केते भी बाधा विघ्न आसु सफलता पाई निश्चय मिली जीव रास्ता। आज पे एतिकी जदि कहिथिबा कथा ठीक लागि थाए तेबे निज सांग साथी एवं प्रियजन मानकू एही वीडियो निश्चय शेयर करंतु। नुआ लागिथिले सब्सक्राइब करंतु। जदि किछि आपत्ति थाए बा किछि अन्य कथा थाए तेबे कमेंट रे निश्चय लिखंतु। भले रे रुहंतु, खुशी रे रुहंतु, निजर जत्न नियंतु। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।